बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरह अल बकरा। रोज़ी दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान दिन का मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखे तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा न रखने के पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज है, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह से रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने, यानी ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं और इन्हें इस पर गुनाह भी नहीं होगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों के लिए होती है। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया है, घुटने में दर्द हो गया है, किसी को सर्दी ज़ुकाम लग गया है और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे या ना रहे, यानी रोज़ा रखा, तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए तो वो याद रखिए कि उसे इन रोज़ों के बाद में रखना पड़ेगा, यानी जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़े का कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका दिया अदा करे। ऐसी सूरत में बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। नंबर 2, हामला औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। अगर ऐसी औरत रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखेगी, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाएगी तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़े को क़ज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और उसका डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से, यानी रोज़े में भूखा प्यासा रहने से उसकी या उस बच्चे की जान जाने को कोई ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होने, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी दिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स को बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले।
اور ان کی قضا کر لے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہے، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو کہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسے ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی کہ 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی تناؤ خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزے کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ چل رہے ہو، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہیں بچوں کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ سفر جو ہے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔
اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ۔ دوستو، یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں اور وہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دوستو، رمضان اور روزہ متعلق کوئی بھی باتیں ہو یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے رکھنے کا طاقت اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔